Ito po yung ano guys, yung Batong guys or sitaw area. Yan, sitaw area. So dito naman guys, ito yung pipino area guys. So nasa bunga guys. Yan. Ito po yung pipino area guys. Yan, doon yan guys. Payangon dari guys. Yan, pipino. So dire na mga area guys, muna ang kinisya. Ito na siya ng estate guys. Kinisang area. Muna siyang tawag nga okra area. Okra. So dito na mga area guys, meron ditong kamuti tops guys nga red. Pangalawa is talong. Pangatlo guys is yung dahon sibuyas dahunan. Pangapat guys is kangkong. Panglima guys, mulang gitawag guys nga naay patula area guys. 1, 2, 3, 4. Upat sa ka-block guys. Sari-sari. Yan. So dito naman guys, ito yung pizza area guys. Pizza area. Alagbati at saka yung pizza. Doon naman guys is yung ito yung kangkong area guys. Tsaka yung kalabasa. Kangkong, kalabasa, kangkong. At doon naman guys yung kangkong at kalabasa guys. Bye guys! Yan po yung kangkong guys. Kangkong. At saka yung kalabasa guys. Yan. Dito naman guys is alagbati, pichay, tapos kamuti tops, okra, sitaw. Yan guys, ito po yung community garden guys. So nandito ko guys para manguha ng kangkong. Okay. Mga tarik kangkong guys oh. Yan. So bye guys. Tapos ang kini siya guys. Kini guys. Yan. Kini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Patula na yan. 6 nga kuwan. Patula. Upo. 2, 4, 5 na dahil guys. Madyan yung patula guys. Patula. Patula guys, patula o sibuyas. Yan, pero nga dito guys, street. Dito mga street guys is kangkong. Yan, kamuti tops. Wala ka din magtanam mo gulog bati ay. So po. Kumanan sige ko anang guys, abunuhan guys. So kita mo na guys. Yan guys. Yan. Yan. Unay mani na sa guys. Ato ng ibton guys. Turang kanon. So lag-lag muna ako diri guys. Ako nag-isorbi ako garden guys. Garden. So meron rin tayo ditong pitsay guys. Itong alin na guys is pitsay. Pitsay. Ito yung pitsay guys. Yan pitsay. Yan guys, so yung pitsay guys. Yan. Pitsay na guys, pitsay. Dakon sa pitsay guys oh. Meron tayo itong alagbati guys. Alagbati nga green at saka yung red. At saka may kalamansi guys. Lemongrass. Yan. Nagsurobi lang po ko dito guys. Kung maganda bang tubo guys. Yan yun. So ito guys yung kangkong guys. Yan yung kangkong guys. Yan.
1, 2, 3, 4. Yan yung kangkong guys. So yan. Ito yung kangkong guys. Yan. Dagko na siya guys. Pwede rin ma-harvest guys. Ang kita naman ni guys, kuan ha, liso sa kangkong guys. Liso sa kangkong. Yung binibili sa ano guys, tindahan, yung buto ng kangkong guys. Ito yun guys. Tsaka yung kalabasa guys. Oh. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. At dito naman guys, kangkong din ito guys. Maliit pa guys ang kangkong. Yan. Ito guys oh, puro kangkong guys. Doon. Grabe guys. Dito naman guys, kangkong rin guys. Yan. Iba yung mayari guys. Isa, coral. Para walang kuang guys, ikura guys para wala yung mga modulong mga kanding, manok. Kay gikamo kayo sa guys, abunuhan. Kado na guys. So kangkong guys. Araw kangkong guys. So bye muna guys. So naikon din guys oh. Kawayan guys, siguro na naiumpot guys. So nalikon din guys, fish pan guys. So nakita guys. Gamay pa ganin sa guys, nanan si bunga guys. Unsay tawagan ni guys? Giputol. Ang sanga sa kalamansi giputol tos gitanom. Murag no. Kalagbati guys. Bye guys. Ito naman yung ano guys, yung sibuyas dahonan guys. Yan. Sibuyas dahonan guys. Kaya mo nito guys. Tapos meron tayo dito guys na red kamote tops. Tsaka yung green guys. Yan. Green na kamote tops. Saka ito yung tinangkong guys sa Bisaya. Tinangkong o kangkong. Ito guys, so yan. Dami yung ano guys. Yan. Ito lahat guys, puro ito mga gulay guys. Doon last. Morning guang guys, batong or sitaw, tapos ito naman guys yung muna yung patula, patula ni pipino, ay pipino din siya guys, pipino naman sa bunga guys, pipino. So, pipino. Maraming guys is atsal guys. Atsal. Yan yung mga batong guys.
So nakita nyo lang guys, yan. Yan guys, yan. Ito pala yung pepino guys. Pepino. Asawa ni Pepina. Yan guys. Tapos meron din tayo ditong fish pan guys. Daming fish pan guys oh. Yan. Tsaka yung okra guys. May okra. Tapos sa side sa okra guys. Meron din tayo dito. Hindi mo walang ano guys. Ito guys oh. Yan. Red kamote tops. Tsaka yung sibuyas daonan guys oh. Nara guys. Sibuyas daonan. Yan. Kaya siya okra guys. Pipino pala yung guys, pipino. Tapos magtabok-tabok ta guys. So meron tayo itong kamunggay guys. At saka yung mga tawag ngayon ko ang guys, sangig. Sangig. Asawa ni sangog. Ito yung malunggay. So lami ka diri ko guys. Okay, so diyan. Ay, manawagan ko guys. Ay, kabalo ko ato bag. Siyate ko ano dito. Tag-iya dito. So, meron tayong manik guys. Manik, manok. So, puntahan naman natin yung ano guys. Yung kangkong. At saka ano may guys. Hindi coral. Bye muna guys. So, muna na yung kandri guys. Itawag na community garden guys. Kinsa guys, puro na diri ko ang guys. Sitaw. Yan ang sitaw guys. Doon pa guys, oh yan. Ito yung community garden. Sitaw.